निराट सत्य अजଣା कहानी को समस्त बंधुगण मानक स्वागतम। बंधुगण मु आपण मानक पई एमिति एक कहानी नहीं आसी जहाँ शुणिले आपण माने भी आश्चर्य हो जिवे। कहानीटी आज भी जीवित। ताहले चलतु शुणिबा कहानीटी कौन। पदिए कथारे सतरे कौन एते बड़ चमत्कार होई पारे। कौन गोटे मरी जाइथिबा सुखिला गछरे पत्र कौड़ी पारे। गछटी पुणी फल फूल रे भरी उठे सबु लोकंकर कामरे लगे। आज्ञा हाँ, ये सबू संभव हो पारे। बंधुगण सेहीपरि किछि अकुहा सत्य विषय मु आपणको कहबाकू जाउछि। घटनाटी 2005 मसीहार कथा। पिलाटी बहुत थर दशम परीक्षा दे दे थकी गलानी। घरे थिबा बुढ़ा बापा जी घर घर बुली मजूरी लागे, से भी बयस क्रमे असुस्थ हो गलानी। ना ता परिश्रमर मूल्य ता जीवन को बदलाउछि, ना ता पिलार परिश्रम असह्य बुढ़ाटी को साहाय्य करुछि। शासनी पड़ा ग्राम, ना तांकर दयामय महांती। स्त्री चली जावा परे घरे केवल गोटे मात्र संतान आलोक सहित से रहुथिले। घर तो नुहे आज्ञा, से गोटे संपूर्ण भावे भांगी जाइथिबा चाल छपर कुड़िया। बापार स्वप्न पुओ पाठ पढ़ी मनीष हेब, से भी अन्य लोकों परी खुशी रे जीवन कटाइब। ना से बुढ़ा बापा परी कहा घर को जाई दिन राति परिश्रम करिब, कारण समय चलिबा सह शरीर भी आउ ए सबू करि परिबनी। किंतु कौन हेब, पिलाटी बा बुझुची कुआड़ू। से केबे भी पढ़िबा पाई ना परिश्रम करुछि, ना ता बापार स्वप्न को पूरण करने को चेष्टा करुछि। पिलाटीर नाम आलोक, बयस 20। 5 थर दशम श्रेणी रे परीक्षा देई मध्य उत्तीर्ण होई पारु नाही। ना ता मनरे टिके कष्ट अछि, ना पढ़िबा को उत्साह। बुढ़ा बापाटी पुओर ए फलाफल रे निराश होई पड़ी भांगी गलानी। किंतु पुओ को देख, तार किछि भी नाही। से प्रतिदिन विद्यालय को जाए, किंतु केबे भी विद्यालय बंद करेनी, कारण सेठी सबुठु प्रिय पीरियडटी तार थिला खेल छुट्टी। से साथी पिला सह खेलिबा खुशी रे विद्यालय को जाई थाए एवं बाकी समय शिक्षक माननको तांको कार्य रे सहाय्य करे। से बहुत थर फेल हेबा परे मध्य कहा मनरे टिके भी दुख नथिला। तार से बुढ़ा बापटी छड़ा समस्ते तो तार मजा उड़ाउथिले। दिने रिसेस टाइम रे हठात आलोक खाई सारी बसिबा समय रे जड़े शिक्षक ताकू डाकिले एवं ता हाथ रे बिस्कुट किनिबा को पैसा मध्य देले। आलोक भी सबुदिन परी ठीक सही दिन खुशी रे चलीगला। किंतु आलोक बिस्कुट आनी फेरिबा समय रे जहाँ शुणिला से पदे कथा ता जीवन को पूरा पूरी बदलाई देला। तेबे से कौन शुणिला बंधुगण जानिछंती? से शुणिला जे गोटे शिक्षक आउ गोटे शिक्षक को कहउछंती जे बिचरा आलोक पिलाटी 5 थर परीक्षा देबा परे भी फेल हो जाउछि। बड़ दुखर घटना। ठीक सही समय रे अन्य जने शिक्षक उत्तर देउछंती, ठीक कहिचंती आपण। किंतु गोटे दृष्टि देखिले आम पई किछि खराब नाही। जा हेउ बुढ़ाटा अछि बोली सिना आमे जहा कहूचे करि देउछि। एई तो दुनिया बंधुक। ठीक एही समय रे आलोक आसुथिबार समय शिक्षक कहूथिबा कथा को झरका पटो सबू शुणिदेला। आउ शिक्षकों को जिनिसटी देई ता कक्ष को चली जाई बहुत कांदिला, कारण शिक्षकों कथा ताको बहुत मर्माहत कर देइथिला। से भाभी नेला जे शिक्षकता को अन्य कारण पाई नुहे, केवल काम पाई भल पाउछंती एवं शिक्षकों जो संबोधन ता पाई थिला से भी बहुत अत्यंत कठोरदायक थिला। से ठीक सही दिन निष्पत्ति नहीं थिला जे से एमिति किछि कार्य करने को जाउछि
ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ଗୋटे ଚମତ୍କାର ଭଳି କଥା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପରଦିନଠୁ ଆଲୋକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ସତ ଆଗ ପରି ଆଉ କାହା ସହ ନ ମିଶି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବିଲେ ଆଲୋକ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚାଳ ଛପର ଘର, ନା ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ନା ଥିଲା ଆଉ କିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ବାପା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ନିଆଁର ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପା ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ମାଗି ଆଣିଥିବା ଟିକେ କିରୋସିନ ଲଣ୍ଠନରେ ପୂରାଇ ଖାଲି ରାତି ସମୟ ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବ ଭାବି ପଢ଼ିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବୁଥର ପରି ଏଥରକ ବି ସେ ଫେଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେହି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ, ପିଲା, ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଲା ଆଲୋକର ଚମତ୍କାରର କାହାଣୀ। ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହି ପାସ୍ କରିଥିଲା। କେଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସତରେ! ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ବିଫଳତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହଜାର ଥର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ପିଲାର ସଫଳତା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖୁସି ହେବା ଫଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣକ ମନରେ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଆଲୋକ ସେହିଦିନଠୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସବୁ କିଛି ବିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଆଇଏସ୍ସି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଆଇଏସ୍ସିରେ ବି ଟପର ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା, ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଟଙ୍କାର। ବାପାକୁ ଫୋନ୍ଟେ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବାପଟିର ପୁଅ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ ଖଣ୍ଡିଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଚର ପଡ଼ିଆରେ ଟୁଙ୍ଗି କରି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆସିଲା। ସେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଦେଖାଇଲା। ପଡ଼ିଶା ଘର ପାଖ ପିଲା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଘରର ପିଲାଟି ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା? ପଡ଼ିଶା ଘରର ପିଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ କହିଲା, ତୁମ ପୁଅ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଟଙ୍କା ଛପା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଜଲ୍ଦି ସହରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥାରେ ବୁଢ଼ା ଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତାକୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଝଡ଼ାଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ତା ପୁଅ ସେହି ଟଙ୍କା ଛପା ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାଟି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଆଲୋକ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ବାପା ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗୋଟେ ଚିଣ୍ଡା ପଲା ବାନ୍ଧି ରହୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସବୁ କହିଲା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଏ କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଜୀବିତ। ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? କେବଳ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ, ଅପମାନ ବି ତୁମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ତେଣୁ ହସ ଖେଳ ମଜାମସ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଭୁଲିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆମେ ବି ଦିନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବା। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚମତ୍କାର କାହାଣୀରେ ଆଲୋକ ଯେପରି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲା, ଆମେ ବି ସେହିପରି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ସବୁକିଛିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।